যে বুড়ি কাই সার গতি পতঙ্গ কুয়ানি অবস্থা যে নাই তুমি মতো অনেক তুই পরিষ্কারিয়া কখলে আইনছো নাই দিমো তুই অনেক পরিষ্কারিয়া মই তুই নোংরা আছে তুমি মনাই দেবো এই মনাই দেবো সমস্যা অনেক দङ ইনকা মনে হচ্ছে আইন কাইসা খনা আইন ক্লাব হাইকে যে সমস্যা নোংরা নাই দিমো তুই হাইকে বুসমু কাগমো মনো নों मा दं ना মনো নং মা দङ ayo kan tumba tuh orban nanu yat bano kafe bokri tin para gono ఇంకా చిన్న రూపాయ రింకులు బొక్రోయ్ ఏ రింకులు బొక్రోయ్ సాఫై బొక్రోయ్ খাইন বকে অনেক সময় গত ডায়রিয়া রোগ ম্যালেরিয়া রোগ বিভিন্ন রকম রোগ হচ্ছে তুই যে অবস্থা নাই তুমি 10 বছর তবু 10 বছর বর্তমান কথা বিজেপি সরকার ফাইও তোরা কেন না কাউ না না বিজেপি নে এমলে রক ফাই রক মরক নাই ফিয়া তুই মাইয়া রক না নাই ফে নাইবো নাই ফিয়া মা খাই ফিয়া নों বিজেপি নে মা সারিন তো সাদিয়া আমনি নে টাকার দাওকে মা সারিন তো না আই তোর তুই নিজে অনেক বিয়াল অবস্থা ও অবস্থা রন তুই রেগা 340 আমরা গভর্নমেন্ট বা হাপাংনি ফানিয়াত মা কক সানিসু যুবক তিরনাও जोंखे तुइ मांगनिम चुको को तिनि तुइ बुजाया बाप खुखे मानो ও তুই মুন मा नों ना ना नो रग रुगि सुगुर या दा क्लुं साराव मा को लुंखा दिन बोला साले के बात मेरे yang होतिनि মানে গো এডিসি সরকার হাতে যা যে তুই প্রা ইনকে কত কেশুর নানি পারা গো যে বিজেপি লেদা সিনের অনুরোধ হয়েছে মহারাজা ন বাকি নাইয়া ম পারানি ম হাই অসুবিধা রন তুই বা কোনো এমএলএ রবে থামলে ইয়াদা কোন রলে রকে মাহিনে রকে ও মুঠা বিজেপি প্রনি ও হাইতে আবলাই তো রকে যে নিজে নিজে মাথা পিছে আতে ত্রিপুরামথা বেরো সুবিধা নাইয়া জানি যা প্রধান নেছে নাই সানেপসু চিনি ইস গোবিন্দ বাড়ি বিসি ওয়াকরান ওয়াজাপাড়া গেতিনি ওয়াকরান ওয়াজাপাড়া যে অবস্থা তুই বগি নাই তুমি और रिंकुल में अनेक पुराना रिंकुल से 10-15 बছরনি पुराना रिंकुल मनाई दी अवस्था मैं और कम्बल कौसुंजा अवस्था नोंरा जेने दी और गति नुमी आसन जेचिनि जे तब 2018 जे बीजेपी सरकार फाइका सम्बल तकमा फतिनान केंद्रनि एमएलए के बसागा आगे विधानसभा नि आगे साम बसागा आं जे एमएलए फतिनान केंद्र गमले आं जिते खाइगा वाखिराम पारान बगे তুইনি বগে ব্যবস্থা রিংকুলনি বগে ব্যবস্থা ইনকে কারেন্ট বিভিন্ন রকম সমস্যা আং যত আমাইনাই ইনকে বজে সামনে কতবু কোন সময় আগে তবু যে ম সমলা তকমা সামনে যে ফতনেন কেন্দ্রনি এমলে তোর বাহিকে ম নরা অর নাই দিকুংব যার কুংব কসুং নোংরাম অবস্থা তুই নুমিয়া বাখরান ওয়াজা পারেনি হ্যান বগিন অনেক সময় তা ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাস ফেগা ইনকে আর ডায়রিয়া ম্যালেরিয়া রোগ অনেক সময় বিভিন্ন রকম রোগ নাই দিমো ফাইদে তবু মর্গ অবস্থা মজে অর্গতি আচ্ছা থাকুক আর ম ব বিসি রগ মাই খুসাই রিজাক খামা রিংকুয়ার রাই রিজাক মানি গভর্নমেন্ট বাই ম গভর্নমেন্ট খুসামনি সিপিএম নি আমরগ যে 2000 বসুগা 2005 হই রগ ম হাইকু খুসামান ছিম রিংকুয়াল তুমি যে মর 2018 ন পুরা 2022 गम मेरा मरं खाजे समलार तकमा फतिनान केंद्र के एमएलए जीतेबे फैयो 2023 गो 18 नि परे 18 नि परे 2018 नि परे जे समय फतिनान केंद्र नि जे एमएलए जीते फैयो म काई वहा मेरा मरं जा म सिमिल एक बस्ता के हासिं खा दुई माने हासिं बे जे तिसा म मेरामत खायो के मजो तो के ना के बबिसिनि बबिसिखलाय ना ने बिसिके बिसिमो वाखिराम पारा म अनेक वाखिराम पारा तंसे म अर्ग 47 48 रो काखना वाखिराम पारा म जेक सांग तो माने पूर्व गोविंदबारी बिसि से न इस गोविंदबारी बिसि इनके न ना ने नि तुई क्रुय कारण क्रुय लामा क्रुय ओ असुविधा रन तुई न एमले रबे हासु तो सालेका एमले रबे सालेका जों सालायनि जे समय साका इलेक्शन आगे के साका आंदोलन बगे तुइनबो व्यवस्था खैना बारेंकल नोगे व्यवस्था खैना इनकनि सोलार सिस्टम खे न तुइ व्यवस्था खे न पारागो तुइ सारना इनका म रेंकुएल विभिन्न रकम समस्या आंदोलन तुइन बगे व्यवस्था खैने हिया जों
সালে যায় কেবল তাবো রিয়াখা। তাবো বড় রিয়াখা তাবো 10 বছর বিজেপি সরকার ফাইবো তাবো না ফাইয়া করগা दा हिंके ब्रनि तुई मानों नब অবস্থা অর্গ न के अरन तुई ने मानों অর্গনে তুই না মানঙ্গ সাকা গাওখে তুই কুগো লা গাওখে তুই মানঙ্গ वा मुसो অর্গ ওয়া মুসো নাইদে অবস্থা মজে অর্গ তুই ভাইকে ম অর্গনে অবস্থা মা হেউ তু নাইদে তুই অর বুস ম কইয়া নিতে অর্গ তাবো বরিরাও তুই ফলাই তঙ্গ সিনে ওয়াকরান ওয়াজা পানি নে বরিরাও ম তুই সমস্যা তাবো অনেক সমস্যা তঙ্গ নাইদে অর্গ তুই মা কুবো নিতে মনে দে অর্গ মাই বাইদা তুই অবস্থা যে নোংরা ম নাইদে মন নিতে অর্গ নাই যে বুড়ি কাই সার গতি পতঙ্গ কুয়ানি অবস্থা যে নাই তুমি মত অনেক তুই পরিষ্কারিয়া কখলে আইন নাই দিম তুই অনেক পরিষ্কারিয়া মই তুই নোংরা আছে তুমি মনাই দেব আহি এই মনাই দেব সমস্যা অনেক তুমি ইনকা মনে হচ্ছে আইন কাইসা খনা আইন ক্লাব হাকে যে সমস্যা নোংরা নাই দিম তুই হাকে বুসমু কাগম नन नों मा दं ना মন নং মা তঙ্গ আইন গনো তুমবা তুই অরগন নানু ইয়াত বানো সাফাই বকরি তিন পারা গনো ইনকা চিনর করে ইনকল বকরই এই রিঙ্কল বকরই সাফাই বকরই খাইন বকর অনেক সময় গছং ডায়রিয়া রোগ ম্যালেরিয়া রোগ বিভিন্ন রকম রোগ হচ্ছে তুই যে অবস্থা নাই তুমি 10 বছর তব 10 বছর বর্তমান কাকা বিজেপি সরকার ফাইও Latunade kenana kau ना ना बीजेपी ने एमएलए रो फाइ रो मरो नाय फैया त तुई मैया रो ना नाइबो नाइफैया मुहा फैफैया नों बीजेपी ने मा सारिन तो सादिया आमने ने टाका र दाखे मा सारिन तो ना ai ini bos सारिया कतिमान तर तुई नि जे अनेक बियाल अवस्था ओ अवस्था र न तुई ए রেগা 340 हमना गभर्नमेन्ट बा हापांनि सानियत मा कौसान तु যুবক তুই রনাও जोंखे तुई मांगनि मुचुको को चिनि तुई बुसाया बाप खुसे मानो ডক্টর তুই প্রবে ओ तुई र मुन मानों ना न न र गरु गसु गुरो nya दा कुलुं साराव मा उनको दिन बोला छाले के कैसे बात मेरे महाग लो यहाँ मेरे यहाँ हो चिनि মনেগো এডিসি সরকার হাতে গাজে তুই প্রা हिंके পদকেশুর ननि पारागो जे बीजेपी ले दा खिनेर অনুরোধ तुं হইছে মহারাজা ন बस बावके नाया म पारानि महाय असुबिदा र न तुई बा कुनो एमएलए रबाय थामंग ले दा रोले ब्रोखे माहिने ब्रोखे ओ मुथा पिति ब्रोनि ओ हाइसे आबोलाय तो ब्रोखे जेनि जेनि माथा पिसे आते তুই প্রামো থাও ब्रो मेरो सुबिदा न नाया जानि जा ब्रो जाने सिनै সিএম मके बो पारा তোমরা वो खिराम पारा वके पारा বনো তাবো নাইদে। বন্ধিও मके तुई তুই আপন রঙে তো आयंके तुइसा ओ तुइसा मके तुइसा बुइ तुङो हिंके आरो हिंके कुवा ববগ্রানা कुवा न तुइना तुइमा तुइना बारान्दी थियै मुङै तुंबा ओ बुखुजों नायदि म्रा अरन तुइना नुनु ना मात जाबा कुनो बनि बागै तुइनि व्यवस्था रङि हामबाय नाय तुनि आनि न्यूज तिनि बिसिंदि आसने